ये आपके पाँव फिर सूजने लगे हैं। कुछ अपना ख्याल करें शाह साहब। ओए बथेरा ख्याल करिया गुड़े, सारी उम्र अपना ही तो ख्याल करिया, और किसके लिए करिए ख्याल। किसी डॉक्टर को दिखाना था। दित्ती तो है उन्हें, दवाई खाता रहा है, और क्या करा। मेरा मतलब है किसी और डॉक्टर को दिखाना था। ओए डॉक्टर आजकल बाहर गए हुए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही बहुत भारी, इंटरनेशनल किस्म की। आपको कैसे मालूम है? बड़े चौक पर इतना बड़ा फट्टा लग गया हुआ है अपनी उधर ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस का? हाँ, तय नहीं पड़े आंदे हुए, वो खब्बे हाथ खंबे के साथ साबन के इश्तहार के ऊपर क्या लिखा है उसमें? उदे ऊपर लिखा है कि मेहरबानी फरमाकर गाड़ी एहतियात से चलाएं। तमाम डॉक्टर साहबान एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने मुल्क से बाहर गए हुए हैं। न्याजमंद ट्रैफिक पुलिस। वैसे ये डॉक्टर लोग हाँ। इतनी कॉन्फ्रेंसें क्यों करते हैं शाह जी? वो तहकीक वगैरह करते हैं, बीमारियां की, इलाजा की, दवाइयाँ की। अब डॉक्टर ना हो तो तकरीबन आधी दुनिया फौत हो जाए। ये तो ना कहें शाह साहब, जहाँ डॉक्टर नहीं होते गाँव में, देहात में, दूर दराज इलाकों में, वहाँ के लोग फौत हो जाते हैं। पता नहीं चलता, लेकिन एक तरह से फौत ही होए हुए होंगे। मैं तो रहन दहाता हूँ, मैंने तो तजर्बा खुद बतौर खास, हम तो फौत ही करेंगे। लेकिन आप तो नहीं हुए फौत खुदा के फजल से। पूरी एक वजह, मैं जिंदगी पर ना कभी वैन में बैठे हैं, ना वैन के अगे से लंघे हैं, इस वजह से फौत नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हदयत भाई। आ गए खैर नाल कमाई करके? आ गया जी। अच्छा। और अल्लाह के फजल से हाँ। आपके सारे काम भी कर आया। तो भी मिल गया था? धोबी भी मिल गया, हाँ। माली भी मिल गया, अच्छा। वो कन मैलिया भी मिल गया, हाँ। और तरखान भी मिल गया। और डॉक्टर साहब, पोस्ट मास्टर साहब, टेलर मास्टर साहब, रिंग मास्टर साहब, ड्रिल मास्टर साहब, वो किधर गए? सभी मिल गए जी। हाँ। और एक को हाँ। आपका रुका दे दिया। हर एक ने? हाँ। ये क्या हो रहा है इतने सारे लोगों के साथ? कुछ नहीं होना क्या था, रुक के लिखे मैं सब हजरात में। कोई दावत है? हाँ, दावत दिया था, इतने रुक के लिखे, वरना मैनू क्या जरूरत पड़ी थी। शुक्र है अल्लाह का। क्यों अल्लाह का शुक्र किस वास्ते गुड़े? इस वास्ते कि उसने आपको दावत करने की तौफीक अता फरमाई। मैनू हम का, मैं तो इन्हें सब नू दावती रुक के लिखे हैं, और एक दूजे के घर का पता दिया है कि शाम को 8 बजे आओ नवे वक्त के मुताबिक, और माँ हजरत नावल फरमाओ, साथ ही पॉलिटिक्स भी डिस्कस करो। उनसे पूछे बगैर एक दूसरे को एक दूसरे का मेहमान बना दिया। हाय हाय, किसी से कहे सुने बगैर, किसी को कंसल्ट किए बगैर। मुसलमान भाई हैं, खाना हर एक के घर पक्किया हुआ होता है। अगर कोई मेहमान 2 बुर्कियां खा जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? आन दे। ये आपको क्या हो जाता है कभी कभी? देख चिड़ी चोच भर दे गई, और नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। इनसे पूछें शमसी बहन से जी, पूछें। हाँ। पूछें, और जरा सख्ती के साथ पूछें। ना तय काते नहीं पूछता मेरे से, तय मर्द है, ये तो मजबूत हैं, और 60 साल तजर्बा है तैनू, तय मेरा तय मैं काते नहीं पूछता, तय मेरा मुकाबला क्यों नहीं कर रहा? अगर वाकई मजबूत होता जी तो आज से कई बरस पहले पूछ चुका होता, लेकिन मुझ में वो हिम्मत ही नहीं। मैं पूछ रही हूँ शाह जी को, आपको क्या हो जाता है कभी कभी? मैं जद अपने इर्द गिर्द के लोगों नू अपने च अगे बढ़े हुए देखना है, तो मेरे तन बदन में अग लग जाती है। मेरा दिल चाहता है कि सब नू साड़ फूक के सुहा कर दिया, फूक मार के उड़ा दिया चारों तरफ। जद लोग कमाइयाँ कर जद्दे कुवैत बहरीन दुबई अपना अमरीका वलायत कनेडा जाते हैं, और चोरियाँ भर भर के ले आते हैं, मेरे बूहे के अगे तो लंघते हैं, तो मैं सो नहीं सकता तमाम रात। शमसी बददुआवां दिंदा रहिंदा है उन्हां लोकां नू, उन्हां की आल औलाद नू, उन्हां के मुल्क नू, उन्हां के नवे बनाए हुए घरां नू। मेरे तन ते साड़ लगी रहिंदी हर एक वक्त हदायत है। वो जो मैं पानी दम करके लाया था जी आपके लिए, वो पी लिया? मैं कोई बच्चा, मैं कोई चूचा, मैं कोई बेसमझे खोता नहीं जो पड़िया हुआ पानी पी लैंदा दम कीता वा।
تیں میرے اندر تے ہدایت لیا قدورت کم کرنی چاہ رہے ہیں، تیں میرے اندر کا تعصب ختم کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں، میرا حسد ختم کرنا چاہنا ہے، میں کدی بھی نہیں ہون دینا ہے حسد ختم، میں خود بھی جلنا ہے، سارے ماحول نو بھی جلانا ہے، میں کسی کی امپروومنٹ ہونی نہیں دینی، کسی نو بدن پھلن کا موقع ہی نہیں دینا، میں پڑیا ہوا پانی نہیں پینا نہیں پینا نہیں پینا۔ اچھا جی، ہم تو آپ کو امپرومنٹ چاہتے ہیں میرے آقا، صرف آپ کی۔ میں لوکاں کی ترقی اور لوکاں کی بہتری ہون دینی نہیں چاہتا، یہ ساتھ چاہے میری بہتری نہ ہوئے، میری امپروومنٹ نہ ہوئے، دفع ہوئے سواہ پڑے، مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کیوں شاہ صاحب، کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ مینوں اچھے ہی نہیں لگتے، مینوں پسند ہی نہیں اولاد آدم، مینوں اپنے ہم وطن شکل تے ہی برے لگتے، میں لائک ہی نہیں کرتا انسان۔ یہ خرابی آپ میں کہاں سے پیدا ہوگی اچانک؟ ابھی پیدا نہیں ہوئی جی، یہ اچانک شروع ہی سے ہے۔ پہلے بھی ہوتی تھی؟ پہلے تو نہیں تھی جی، جب ہم تنام میں رہتے تھے اس وقت تو بھلے چنگے تھے، پھر ادھر آ کر خرابی پیدا ہوئی؟ ادھر آ کر بھی اچھے رہے پہلے 2 سال، پھر ان کو ٹیلو مل گیا جی۔ ٹیلو؟ ہاں جی، ٹیلو کون؟ وہ ان کے ساتھ پڑھتا تھا جی اسکول میں۔ وہ میرے ساتھ کہاں پڑھتا تھا ہے؟ میرے سے تو 2 جماعتاں پیچھے تھا، ٹیلو میرے ساتھ کرتا۔ وہ تو جب فیل ہوا ہے 2 سال لگاتار ہاں تب پیچھے ہوا، ورنہ وہ تو تھا ہی آپ کے ساتھ۔ ہاں، اس نے ان کو خراب کیا جی، میرے آقا کو۔ انہیں کیسے خراب کریا میں نے؟ وہی کیا مجال تھی پڑ پونجے کی، وہ کیا کر سکتا تھا میرا؟ میں خود خراب ہوئے۔ اس نے آپ کو برہان شاہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا گر سکھایا۔ وہ تھا میرا ہاں۔ بھتیجا تھا برہان شاہ، اکیلا تھا، یتیم تھا، بے یار و مددگار تھا، تو میرا فرض نہیں تھا اس کی مدد کرنے کا؟ کیوں جی؟ بالکل تھا، برحق تھا، اگر آپ اس کی مدد نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ یتیموں کی مدد کرنے کا تو بہت بڑا حکم آیا ہے۔ بھائی صاحب ہو گئے تھے فوت ہلے گلے میں، اچھا، نہ تھا انہوں کا کوئی پتہ چل گیا، نہ ہی کوئی خبر اتر ملی کہ کدھر رہ گئے، کینا کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس ران آگے کے براڑا نے بتلایا کہ انہوں کی لاش ملی تھی آسا بٹر کے پاس۔ ادھر کدھر چلے گئے جی؟ وہ بس لے گئی قسمت ہدایت، وہ لیٹ کے نہیں چل گیا کوئی اختیار۔ وہ کہتے تھے ماسٹر گلزار تے ملن جانا ہے، کئی مہینے تے خبر نہیں ملی پرانے یار کی۔ یاد ہے کہ نہیں تینوں ماسٹر گلزار ہے؟ ہاں جی یاد ہے، ہاں۔ یاد کیوں نہیں، وہ ہیر پڑھا کرتے تھے جی بڑے رعایا کے ساتھ۔ ہاں، بڑے رہا پڑتا تھا۔ بس وہ برانا کیا منڈیا نے بتلایا کہ چاچے کی لاش ملی تھی سوئے کنڈے، تو مارنے والے کا تو پتہ نہیں چل سکیا۔ البتہ چاچے نو دفنا دیا تھا ہم نے مسلمانوں کے پنڈ میں، اور جون سے وہ کپڑے پیسے اور بٹوا تھا وہ انہوں نے بچا دیا تھا ہمارے قافلے میں۔ کے بعد اپنے یتیم بھتیجے کے سر پر ہاتھ رکھنا میرا فرض تھا کہ نہیں شمسی؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو فرض تھا آپ کا، لیکن لوگ تو کہتے ہیں آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اپنی بھابھی سے اس کا زیور بھی لے لیا تھا۔ وہ زیور ایس کر کے لیا تھا میں کہ زمانہ تھا انقلابی، لٹ کھسٹ ہو رہی تھی عام، کرامت زیور کا رکھنا خطرناک تھا۔ آپ کا گھر کیسے محفوظ تھا اس زمانے میں؟ ہے تو میں اپنے کرتا نہیں رکھا ہرگز، ہاں۔ ہے کہ نہیں مورخ کس تھا کی؟ میں تو وہ زیور وہ ساریاں ٹومباں بھابی صاحب کیاں بینک میں رکھوا دی ہیں، اچھا، وہ بھی ولیتی بینک میں، اور نئے نئے لاکر بنائے تھے انہوں نے، تو میں بھابی صاحب نے بلا کے انہوں کے ہاتھ سے رکھوایا سارا زیور لاکر کے اندر۔ اور چابی اس کو دے دی؟ وہ تو بیچاری ان پڑھ تھی میری بھابی، ہاں۔ انہیں کیا کرنی تھی چابی؟ لاکر تو میں ہی آپریٹ کرتا تھا، میں ہی چابی لگاتا تھا، میرے دستخط ہوندے تھے ہر مرتبہ کھولن بند کرنے کے اوپر۔ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی کسی زیور کی تو میں ضرور خود ساتھ جا کے لاکر کھلواتا تھا، ہاں۔ جس چیز کی ضرورت ہوندی تھی آپ نکال کے پیش کرتا تھا، دوہاں ہتھاں کے ساتھ گوڈا ٹیک کے۔ ہاں۔ ایک ایک تولے کے تک کڑے تھے 12، ہوں۔ 5 تولے کی پریباں تھیں، 3 ہار پاسے کے سونے کے موتیاں کے بغیر خالص سونا، اور بھی کئی کچھ تھا، آراب بلاب 3 4 5 6 سونا۔ ایک مرتبہ میں بھی جی میں نے ہاں بھابی صاحب نے تمہیں فرمایا، ہاں جی، ہاں، بھابی صاحب نے فرمایا تھا کہ زیور کچھ کم ہو گیا ہے ہدایت ہاں، اللہ۔ میں میرے سے بھی کیا، میں سمجھ گیا تیری بات کیا کہنی چاہ رہا تھا، ہاں۔ میرے سے بھی کیا، جی۔ میرے سے بھی فرمایا
मैनू भी बताया कि जेवर कुछ कम हो गया है अपना तरकीन शाह, लेकिन मैं उन्होंने तशफ़ी कर दी हाँ। कि वलैती बैंक है, इधर नहीं हुंदी ऐसी बेईमानी किसी किस्म की। तो फिर होगी उनकी तसल्ली। हाँ बिल्कुल हो गई, बिला शक हो गई। वो मेरे मामे की तो बेटी थी, मेरी भाभी को गैर थोड़ी थी, भाभी तो बाद में बनी है। अच्छा। पूरी तसल्ली का तो नहीं होनी सी, फटना तसल्ली कर दी उसने। एक मरतबा उन्होंने कहा हाँ पाजेबों की जोड़ी नजर नहीं आई लाकर में हिदायतुल्लाह। हाँ तो मेरे से भी क्या, हाँ। मेरे से भी क्या उन्होंने, मैंने भी फरमाया, लेकिन मैं उन्होंने समझा दिया कि बैंक वाले साल के साल नमूने के तौर पर एक अध टूब निकाल लॉकर से निकाल के वलायत भेज दें टेस्ट कराने के वास्ते कि खालिस सोना है कि नहीं। तो उन्होंने आप दियां टूंबां लंदन भेजियां भी हैं, एक अध महीने बाद वापस आ जाएंगी। उनको यकीन आ गया आपकी बात का। मेरे पास किताबचा था सी लंदन अच्छा। बा तस्वीर, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੇਮ ਖੜੀ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਪਕੜ ਕੇ। अच्छा। तो मैं भाभी जी ने तस्वीर दिखा दी कि आप दियां पजेबां इस बिल्डिंग के अंदर हैं और इस माँ मेम की हिफाजत में जो सी कुत्ता पकड़ के खड़ी है। उन्हें की तसल्ली हो गई। वो मेम ही इस कदर खूबसूरत थी शमसी गोरी कि खाम खा तसल्ली हो जाती थी हर एक की। सिर्फ गोरी को देखकर तसल्ली हो जाती थी हैं? गोरी तो बहुत अरफा चीज़ है शमसी, गोरे नू देख के तसल्ली हो जाती है, चाहे ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੱਬਾ ਹੋਵੇ, नथने ਉਹਦੇ गधे जैसे होण, बात करते वक्त ऐसे लगे गोया निछ मारन लगा है। हाँ बलेर जब बात करता है तो हर एक कायल हो जाता है कि देखो जी किस कदर अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, और जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है वो हमेशा सच्चा हुंदा है, अच्छा हुंदा है, सुजक्खा हुंदा है। मैं नहीं मानती आपकी ये ना मानो, मैं कोई तेरे पर जोर दे के तो नहीं मनवाना, मैनू क्या जरूरत है। लेकिन जब हिलरी उरे आई थी, हिलरी क्लिंटन, तो कैसे बैठी हुई थी, तो उधर मूरे बूहे के ग्रासी प्लाट के ऊपर है। वो तो मैं स्कूल की लड़कियों को लेकर गई थी वेलकम टू पाकिस्तान का गीत सुनाने के लिए। अच्छा वो जब बाहर निकली है बरामदे में, तो तेरे हाथे झंडी छुट के नहीं गिर गई थी जमीन के ऊपर, तो खुद ही तो बताया था मैंने। वो तो उसके रोबे हुसन की वजह से गिर गई थी। हिलरी क्लिंटन ते ता हमारे गांव में दोधी की बेटी सोनी है कि नहीं, ईमानदारी की बात है। रुकैया तो सारे स्कूल में सोनी है। हाँ। उस पर नजर नहीं टिकती। तो तैं उसनू बेंच पर खड़ा कर देनी है पूरी क्लास में, मैं देखा क्यों भला। उसको अंग्रेजी नहीं आती शाहजी, मैं क्या करूं। हाँ एक तो उसनू अंग्रेजी नहीं आती, हाँ। दूसरे ਉਹਦਾ रंग गोरा नहीं गोरियां जैसा, इस वजह से वो रुकैया जड़ी कमतर दर्जे की। नहीं, गोरों का अखलाक भी बहुत अच्छा होता है शाह साहब, हमारी सारी बातें तो उन्होंने ले ली हैं। गोरियां का अखलाक नहीं हुंदा शमसी, बिल्कुल नहीं हुंदा, अखलाक का अक्स हुंदा है। जैसे हम नहीं छोटे हुंदे शीशा लेके सूरज की चिलकोर मारिया करते थे राह जांदियां की आंखा में, ऐसे ही गोरे अपने अखलाक की चिलकोर मार मार के हमनू अन्ना मूरा कर देंगे हैं, और हम उन्हें के कसीदे गांदे नहीं थकते, उन्होंने हिसाब देना पड़ जाना है कि दिन मेरे मुँह देख रहे। किनको जी किनको? और चाहे ना बिच में ऐसे ही बोलिया कर कोगड़ा जिहा, बात तेरी समझ में नहीं आती और सवाल बड़े बड़े कर देने, जिन्होंने हिसाब देना पड़ जाना है उन्होंने देना पड़ जाना है, तेरी मेरी समझ में नहीं आने लगी है बात। अच्छा जी। हाँ।